313 جنگ بدر موقع باندې وو او کافران 1000 تعداد وو. نو اللہ کریم فرمائی یرونہم مثلیہم رأی العین، کافرانو پا نظر چھے صحابہ کرام لخپلو جانونا دگنا شکار دوتا، یعنی داوتا معلومی دو چا دا صحابہ خو لمرنا ڈبل زیاد تھی، یعنی 2000 دیو، حالانکہ وہ 313 صحابہ. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ کریم تائید فرمائی پخپل مدد سرا چا دے پارا چی اغاڑی، یعنی اللہ کریم امداد کئے دخپلو بندگانو چا دے پارا دو منشا او دائی اغاڑی. ان فی ذالکا لعبرتا لأولی الابصار، بے شکا پا دغ دو گرو چھے پا دغ واقعی جنگ بدر چھے لعبرت عبرتا لأولی الابصار عقل مند